ओ भाई ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? तुमने बिजली का बिल नहीं भरा ना, तो बिजली काट रहा हूँ तुम्हारी। अच्छा ये खंबा तुम्हारा, बिजली तुम्हारी, लेकिन ये जमीन मेरी है। देखता हूँ तुम नीचे कैसे उतरते हो। अमीर से अमीर आदमी मेरे बाप के सामने कटोरा लेके खड़ा होता है। हाय दैया, इतने अमीर हैं तुम्हारे पिताजी, करते क्या हैं? गोलगप्पे बेचते हैं। क्या करें यार, शरीर में ताकत चर चर बोल रही है और लड़ने वाला कोई मिल नहीं रहा। अरे है कोई? मूर्ख बालक, हम तुम्हें शराब देंगे। रुको बाबा, 2 मिनट में गिलास लेके आता हूँ। इनको देखो, देखो बेचारे को, इन्होंने कुछ बोला? मैंने बेचारे का घड़ी बेचा, इनका सोने वाला चश्मा बेचा, बेचारे ने कुछ बोला? नहीं बोला। तूने घड़ी बेचा? क्या माला कुत्रिया, तूने मेरा मैं तेरा। रोल कैमरा एक्शन। गब्बर, मैं तेरा मूत पी जाऊंगा। अबे साले, मूत नहीं भाई, भाई, जल्दी चल, मेरे घर पे लाठी चार्ज हो रही है, जल्दी चल। किधर भाई, किधर? ये देखो भाई। मेरे बाबू ने खाने में क्या खाया? चप्पल खाई, जूते खाए, लाट दूसरे खाए। क्या बोला रे तू? हाँ भाई बोलना। क्या बोला तू? अबे फोन पे बात कर रहा हूँ ना, खेबड़ी फिर से आ गई। उस दिन समझाया था ना, देखो मैंने। चल निकल यहाँ से, अजेली साली, फोन पे बात नहीं करूँ। पीले रंग दी मैनू कहंदी है चलावे स्लोली, और पहले गेर ते और जदों मोड़ दी और मैनू लगनी है the one and only। आलोही हो याहीन এদিন তোমাক চাবলো। পিছে চাকৰি আছে না নাই? চাকৰি নাই, কিন্তু তাইক মই বহুত ভাল পাং, বহুত সুখত ৰাখবা পাৰিম। मोर আছে কিন্তু চাকরি। তোরা হাতি এদিন তোমাক বলো। আলোহি हो याहीन এদিন তোমাক চাবলো। এ বাবা, और देउता, কইনা চাব যাব লাগে এটা। যাব ওই লাগে। কিন্তু জবাৰ যিটো ভুল বস্তু এইবাৰ নকৰা যাতে। নাই নাই দেউতা, নকৰো নকৰো। টাউন খাবা কাৰণে তো বস্তু দিবই। অ। তই তো ওপৰত বান্দাৰৰ দৰে জাপ মাৰি নপৰা। নাই নাই নকৰো নকৰো, মই আজি এইবাৰ আকো নকৰো দেউতা, আকো নকৰো। ৰ আকৌ নকৰিলি নহব, কৰবা লাগব কিবা কিবি। কি কৰিব লাগিব দেউতা? বদমাচি খিনি নহয়, কিছুমান মই তোক ভাল বুদ্ধি শিকাও। কচোন কচোন। টাউন সুধবা পাৰে যে তোমাক VIP দিলে হব না, তই চিধাই না কবি। না কম চিধাই। কবি VIP নহব, আজিকালি কোনি VIP দে, গডৰেজ লাগব আমাৰ। গডৰেজ লাগব। আৰু টাউন কব পাৰি তোমাক বাইক দিম, স্কুটি দিম। তই কিন্তু একদম কৈছো না, একদম নালগে। মই চাইছিকে সুধিম। চাইছিকা খুজবি। ৰ দেউতা, সিহঁতেতো আপিটো দিবে সুধবো মোক, আপিটো নলওঁ। এ কি লবি তই? মই মায়াকো ল'ম। হা? ইমান বেৰি নাপছো মই। আগৰ পাইছা মদ খাই চলিল দণ্ড দিব লাগিব।
আমার মারানটো ঘূৰাব নিব আমাৰ লৈ যাওক হ্যাপি বার্থডে মোরা নো 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 আস্তে আস্তে এটা কই আছে ওই বাজাজ স্কুটাৰ চলাই যাম মই নাই তোৰে নোৱা ঘৰলৈ ইণ্ডিকেটৰ জ্বলাই যাম মই নাই তয়ে চিনি পাবলৈ চিকিনি কি গধূলিত একা বেকা পাতে দি হঠাতে গৈ ওলামগৈ তোৰে নোৱা পদূলিত ঐ মনত